हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। केमती अच्छे आपण मैंने आशा करुँच आप बहुत भल थे। आज मुझे गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग को स्वागत करुँची। मु शिप्रा। चलते देखा आज कौन कौन हो। आज तो हूँ बुधवार, तो चलते आज कौन कौन हो सहित सेयार करुँची। पर्सन जो मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब करना जल्दी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाई दिंतु। मोर जेकोसी ब्लॉग कि शॉर्ट वीडियो हो आपण मन पारे जल्दी जल्दी पहुँची पार। यो बिरी ना मुग बा बिरी एमती कौन धला धला ता चोपा देखा पिठा हम ना बड़ी परा बो पिठा हम ना बड़ी परा हम पिठा करिवे से चावल पकई ओहो हमर देखि जेंती से एने कहू था पिठा हो ताले मम्मी हो जे सकाळ जाई ठाकुर ठु आइलानी मु उठिया पूर्व जे पळाइलानी जे सबुदिन मंदिर जीवा 7 दिन ओहो ठाकुर बेलपत्र आनी खाइब। कुहुड़ी केमती घरे पशि देखु केते जोर कुहुड़ी किसी तो देखा जाऊनी। केमती घरे पशि हो कुहुड़ी देखी पारे ये केते जोर से खाले कौन मु सब नेबी जहाँ ऑर्डर नेबी। हाँ मम्मी सज हो हाँ बा काली हटकेस जो 2-3टा है से गोटे से नब जहाँ आसे से तार अधा हाँ। आज सकाल खाइबा सुखुआ भजा पखाड़। चलतु बनइबा। एबे आम खाइबा सरला। ये पुपुनु कौन गला बुझीगला पाइप पाखे कौन कर बस बाटुची जेजों आम जा मोला मो हाथ सेमती बिंदुची एगुरा फिटुनी। अरे क्षीर दी चल। अरे देख रे गोटे पिला क्षीर नहीं जाऊँ क्षीर दे आसली फेरी तो ये गोटे पिला आइसक्रीम खाऊ मो आनी एकुटे एकुटे आइसक्रीम खाऊ। हाँ चलतु रोसई करवा। कौन बुबुन काली गीत बोलता हापीर तोर कौन कौन गीत आम बादाम बिक्री हेले ना ना आमर तू शुणु बादाम बिक्री हेले गोटे गीत ये शुणी गोटे पिला तो आमर गीत बोलू कौन आम बीन बिक्री हेले आई फोन किणी देबी ना कौन सांग मैंने ना मुनु आइसक्रीम की पाटर पे देखी कथा कह तार इच्छा ही ना। काली ब्लॉग देखी काली हाँ देखीदेबू हाँ गोटे भाई कमेंट करते कि छेली कम पाई रखीच छेली तो आमर आगुरी अच्छा तो आम कौन करूँ कौन मारिक खाईदेबू ना छुआ को भी बिक्री करदे छुआ ता भर अच्छा से जो छोट जो ताटी बंधा है भितर छुआ अच्छा केतटा छुआ कौन 5टा छुआ तो ता पूर्व कौन बिक दो छेली बिका हो से मैंने बड़ हो गले छेली सब बिका है अच्छा तो अच्छा तो छेली रहीबाटा भी भल नुह। छेली गुण खराब बिक्री हो यथा शीघ्र कौन देखो आइसक्रीम पाटी सार लगे आइसक्रीम खाई साउंड दौन
चोरा बाली रे ଅଧା ବାଟରେ ଚୋରା ବାଲି ରେ ସମୟ ନାହିଁ ହାପି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରୁଛ ଦେ କର କର ଭଲ କି ଟିକେ କର ପ୍ଲେନ୍ କରିବୁ ଆଖିରେ ପଇଲାଟି ପ୍ଲେନ୍ କରିବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଣ ଆଖିରେ ପଇଲାଟି ଆଖିରେ ଆସେ କି ଖାଇବ ଦହିବରା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଦହିବରା ଆଣିକି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଦହିବରା ସବୁବେଳେ ଆମେ ତ ଆଠୁ ହିଁ ଖାଉ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହିଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଦହିବରାର ଆଳୁଦମର ସ୍ମେଲ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି କି ଖାଇବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସ ଆସୁନୁ ଏଠି ଖାଉନୁ ଆସି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ୟମି ୟମି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ମୁଁ ଖାଇନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ନାଇଁ ତୁ ତ ଖାଇଲୁ ତୁ କହନି ଯେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବେ ଯେ ଖାଇବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସ ପଣସ କଠା ଆଜି ତ କଷା ହବ ବୋଉ ପଣସ କଠା କାଟୁଛି ସେଇ ଦିଟା କାଟେ ଆଜି ଆମର ପଣସ କଠା କଷା କିଏ ଖାଇବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସ ବୋଉ ଏଠି କାଟୁଛି ପଣସ କଠା ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ମସଲା ମସଲି ଛଡେଇଦେବି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ସାରିଦ ଖରା ବି ବହୁତ ଜୋରସେ ହେଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଅସନା କଣ ପାଇଁ ହଉଛୁ ସାର୍ଟ ପିଣ୍ଡ ଅସନା ହବ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି ପାଣି ବୋତଲ ନେଇନି ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଦୌଡ଼ିଲାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯା ବ୍ୟାଗ ପଡିବ ପୁଅ ଏବେ ସ୍କୁଲ ଯିବ ଭାରି ତ ଆମେ ବୋଉର ମୋର ଜେଜେଙ୍କର ଘରେ ବାବା ବି କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ମମି ତ ଯାଇଛି ତା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତ ସେ ଯିବ ଭାରି ନା ସ୍କୁଲ ତାପରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି ଆଉ ପଢିବୁ ସେ ବ୍ୟାଗ ତ ବହୁତ ଓଜନ ସିଏ ଯେତିକି ଓଜନ ତା ବ୍ୟାଗ ବି ସେତିକି ଓଜନ କଣ କରିବ ତୁ ଯିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଁ ଡାଲି ବସେଇଛି ଯାଉଛି ଦେଖିବି ଆମ ରୋଷେଇ ହବ ଡାଲି ଛୁଙ୍କ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ସିଝା କରିଦେଇକି ତାପରେ ମୁଁ ଆକୁ ଭାଜି ନଉଛି ତେଲ ଟିକେ କଷିଦେଲା ପରେ ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ କିଛି ଅଲଗା ଆସିବ ତାପରେ ବୋଉ ଏଠି ମସଲା ବି ରେଡି କରି ଥୋଇ ଦେଇଛି ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ ବାସ୍ ଯାହା ପ୍ୟାକେଟ୍ ମସଲା ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଅଧା ଦୁଇଥର କରି ନେଇଛି ଏଠି ଅଧା ଭାଜି ଦେଇଛି ଆଉ ଥରେ ଭଜା ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଣ ହେଉଛି ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ମୁଁ ବେଶୀ ପ୍ରାୟତଃ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନି ଏକୁଟିଆ ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡୁଛି ନା କରିପାରୁନି କଣ କରିବା ଏକୁଟିଆ ରୋଷେଇ କରିକି ଏକୁଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ନା କଣ କରିବା ଚୁଲି ଜଳି ଆସୁଛି ଏପଟେ ଚୁଲି ଜଳିଲା ବେଳକୁ ସେପଟେ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ହେଇପାରୁନି ତ ବାସ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଯାହା ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆଉ କଣ କରିବା ଏଠି ମସଲା କଷିକି ଆଉ ପଣସ ଆଳୁ ପକେଇ କଷିକି ଭିଡ଼ିଓ ତ କରିପାରୁନି ଏକୁଟିଆ କଣ କରିବା ଗାଇସ୍ ମୋର ଏବେ ରୋଷେଇ ସରିଗଲା ତ ମୁଁ ଟିକେ କଷା ଆଣିକି ଖାଇଦେଲି କାହିଁକିନା ମୋତେ କଷା ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ତ ରୋଷେଇବାସ ସରିଗଲା ଏବେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ତାପରେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେବା ଖାଇବା ଆଉ କ'ଣ କାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଜିଟା ଟିକେ ଖରା କମ୍ ଅଛି ତ
ତ କ'ଣ କରିବା ଗରମ ତ ଏମିତି ହେବ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଗରମ ହେବ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା ଚାଲନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟ ନେବା ଖାଇବା ସରିଗଲା ପରେ ଖରାଦିନ ତ ଆରାମସେ ମାନେ ଟିକେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତ ଶୋଇପଡ଼ିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆସିଗଲେ ଆମର ସ୍କୁଲରୁ ବୋଉ ଏଠି ବାସନ ମାରୁଛି ट्रेटा धोई आने मैं दौर चार रेडी हो गला भात डाली पणस आलू कषा ना कौन खाई चुपचाप शोई पड़ू शोई पड़ ना ना पुपुने आसिक स्कूल रू गला शोवाई तो सी शोई पड़ तो सही समय आम भी टे शोई पड़ा तो चलते शोक उठले कथा फाइनाली मुझे उठीगला 4:30 होगा 4:30 होला पर भी एत जोर से खरा बाहर बाहर देखी पारे मम्मी भी आसी नाला मम्मी आसी कौन पानी देला बेन गछरे देखा चलता किए मो भाया गध भाया शुवती किए कमेंट करेंगे कहीं मुझे बहुत समय से खरा दिन कौन सब बड़े ही मुझे 12टार शुए 4टा 4:30 5टार ही उठे मो भाया किए शुवे के देखो मो मम्मी आसिक पानी दौची गछरे पानी दौची बापा कौन ये मेसीन थी दे जापटे हाँ 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 आमर ये लंका लगी भेंडी से काकुड़ी पानी दिया ना 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 मम्मी पानी दौची लगी अच्छा गाड़ी फासी बसला माछ लगुना देखिलु मु टेक पारि मु गली पड़ी गाड़ी मोबाइल पड़ जाव ना एपटा घोषाड़ी लगी ना बोधे ना है ना लगी ना हाँ आ गोटे सेपटे बस कौटी कौड़ी रे कौड़ी आस्ते आस्ते हो ना पड़ देले से कोड़ी देखिए गोटे आम छोट बड़े बहुत खाई कोड़ा ये कोड़ी खाई बोली नहीं ये कौ कोड़ी प्लीज कमेंट करी पाची नहीं एटा तो कंचा अच्छी तो कौ कोड़ीटा कहे प्लीज आम छोट बड़े कोड़ी खाया बहुत माने स्कूल रे झगड़ा बाड़ा बाड़ी आउ आना भारी से से पाचिले खाया हाय फ्रेंड्स आज भिडियो मुझे रखुची वीडियो अधिक कले बहुत भी बड़ हो आपण मैंने देखा भी इच्छा करेंगे तो ये रखुची आमती लगे आज ब्लॉग कमेंट रे जनइबे तो चलते रहुची जय जगन्नाथ आशा करुँची वीडियो भल लगी भल लगी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करने भूलें रहुची जय जगन्नाथ।